Edra toh kataya sapta 6 borgs 1 bara sapta sem borgs 28 bakat. Yawan piyon luan rakay kan daon bila pain kira Esdras katulban kasapta 5 dan takan kata, bara kay kan King Artair Hesra, wahtay ablikan 1, isa luhpya ni tempel maki ba dukira maka biwalan ka kumdaw kaya. Bara King Bamihta ay bilabli kiwin, witin ray bila kaigbiya, last turi witin dia briba wibya bakat tempel bawal dia daw kaya ba daw kibang biya. Bara na narasapta 6 ra, bors ka 1 wina 1 tawaran kay kan kabya, kapukay kaya King Bamihta dia dar kalakan, nahupli ka na nira. Bam na kay sa isi kay bors ka 1 wina, bors ka 5 bakat na kuwisa. Baham na King Dario adar yaban, wahtay na ni ulba na hubiswin ba, tilarapli kaya Babylon ra bara media tasbayara. King Watla egbatanara, wahtay na ni ahubay ka please ka bawina buktara kumsakan, bahabuk karana ulbiswin kan. King Zero, witin King Aymakan pasman kabilara, nahadar ka na niba yan ulban. Gat tempel ka Jerusalem raba dukirali ka, utlatara play ka na niba bapi bara klima kan kabiya. Bara sacrifice daw kiyaya dukira, tempel ka ba na kuyahpi ka kabiya. 90 feet purara bila yahpi ka basin 90 feet. Papur kara wal panipaskan blok ka yahpa lain jumpa, baratat raya ni paskan sin lain kum. Para bahana ni mana ba, King lalah ka winay bapi kabiya. Bapur karasin gol bara silbar ni paskan dukin na ni Gat wadlarakan Nabucodonosor wi Jerusalem tempel ka winasaki ay Babylon rabrihwan yaba kli yabia bara Jerusalem rabrisi Gat wadlara suniswibia. Bahayo ara King na niba dokumento na niba tan kiramain kaikikan, King uplika na niba ayul bra na niba tan kiramain kaikikan. Baratawan kumbara ni namaki sa egbatana, baba kapital kumkan Persiara, baba King na ni bara King Zero, King Tara na ni bayi please kabrih bara iwikan, yuya kira Bamihta, bara nara, witin na ni wohta bayi si kaikan bara, King Zero ulban ka bawoh katay basakan, King Zero mitadar yaban kan bahawatla bapas kaya, dawan watla bapas kaya, Jerusalem ra barayah pika ba, 90 feet bilayah pika ba sin 90 feet. Salaman tempel ka ba walkan time nahana kawirya dirap kan kikaratara sa. Baranaha mita adar yaban kan King Bamihta barabahar upla na ni warta kiba, tempel pas kaya warka daw kina ni mana balika, King lalah kawina ay bapi kaya, bakwadar kalakan kan wohtaya dokumento kumraulban kan, barabahaba King Sakan. Bakay kan bara, diadar kalakan bakay kay bors ka 6 wina bors ka 12 bakat na kuwisa. Bahanin kara King Dario Mihta, nahadar kayaban, tatenaira, bakusin setar bosnay, ay panikan ni sutrasin, witin na niba, ay Euphrates awala baylawala, muna tanira wihta tara, barakulkan kabriu plikan ni kata. Mana ni Jerusalem wina, mah katakiwas, barayuna ni wit katara ba, ay man ka bara, work tabriu plikan ni ba, ay kuki, gat tempel ka ba, ay plis kakat klimak biya. Nahana, iyang adar kinani, maikis na. Naha, yuna ni, ta uplika na ni ba, tabay kayas mawitin na ni, gat tempel kawa klim magbiya mata. Bara Euphrates awala muna tani tas bayawina lalmana na ni King Briba bahalalah kabawina dira na ni at kibri mana piwa katsut ay bapi kabiya bahawar kaba alki takas biara. Yuba ni pris na ni ay war ka Jerusalem ra daw kaya dukyara dia wan bayabi bas. Witin na ni dia makabiya ba dukya na ni sudba beef wine ka bara sheep wine ka na ni bahaba ais ka ang kidawan ra yaba edukera sa. Pakusin flour, sal, wine, olive batan kasin yabibas. Bara bakuli ka sip kabiyag gatlay pura bara sacrifice ang ki witin ra yam ni kulki ba daw ki King Tara
ay luhpya na ni dukerasin ay pura sunbya. Bahapur karayang mihta dari abis na iya nahalaka na krigbya kaka ay watla makan bawina snaya kum day kibrihtat kaba tatwa dawki tasbara bapi bahara sabik biya. Bakusin ay watla ba slingbi pura kat paski suibiya. Baragat Jerusalem ray nina bara kaya wabi baksakan ba buhi ani king kapya kaka ani nesan ka baldawan tempel ka ba saw kaya apya kaka work ka ba takas kaya try munbya uplika na ni ba saw kitikan kabya iyang Dario bahadar ka ba yari sa pamnadia ulbri ba kat daukan kabya. Yang nara kay kisa Juna ni uplika favor kara dawan ba barasa. Dawan ay watla makayadar kayaban kan ba Israel ra Jerusalem tawan kara. Alkitakas kan time na ni kum. 15 money praise kaluan kan. Para nanara naharaking Dario balan bara within bahasiru ulban woh kataywa kay kan time kliyay makum praise within adar yaboya. Bahala ka ba krikan kaya apya, sudkad daw kan kaya. Bahara wisa story pain kira kum wisa, ba tempel makaya balki takas para. Manani mina pruk para juna nira, wit ka na ni baralki takas para. Bahana ni juna ni wel ka na ni kanba adariyaban, bahatawan kawin naman ni takiwas. Mina prukan ka niyabis mabaswisi si mahka takiwas, mas bien mana ni elp munayas majuna ni ray tempel ka ba makidan daw kaya. Kingra lalahay bapi bailal mana balalah ka ba winasaki, mana ni elp munayas madiab kaunit ka kabya ba watla ba makaya, mana ni balalah ka winasaki, baha upli ka na nira help munayas mabaradawan watla ba, painpas kaya. Barabako sin bors ka tinbarasturi kumaisisa, witin ni bahara sacrifice daw ki dawan ray pura suni kabya bara, ay pura sunan kabya wisa king bamihta witin ay dukera bara ay luhpyan ni dukera sin. Nara king kumturi ay kapain kumaisisa, dawan upli ka na ni bay pura sunan kabya hebentas boal paskan gat kara, king ba dukera bara watla bila upli ka dukera. Apasil pal timutir ulban woh kataya pasap tatura ulban sa, Christian na ni bay pura sunaya sa ay tas bayawit ka na ni dukyera. Baranarasin, wihta ba makabi sa witin ay dukyera ay pura sunaya. Christian na ni naiwan san sareolis baba, man business kam ba ko kaikis makiwit kam na ni dukyera puram sunaya dawan ra, apya sa kakaman business kam apya ba ko sa kiwit kam na ni dukyera puram sunaya. Man biloy mako na wit ki ba si kupla ubas sa ura bara, iyang ba pali dukyera kapuri sunam napya wima kun apya pali. Man business kam sa puram sunaya, wit kam badukyara. Man business kam sa wit kam dukyara puram sunaya. Nahara, Dario makabisa ay pura sunbya, witin na ni dukyara. Bapurkar sinadariyaban, ya nahalaka na krigbya kaka Dario mitawisa, ikan kabya barawatla na ni basinslingban kabya wibya luhpya tay kasut sauh kitikan kabya. Ya gatempel kabasauh kaya lugbya kaka ani nesan kakrabubya kaka bawar kabatakas kaya, bahanesan kapurragat klal kababalan kabya. Dario ay firmi ka ulbi bli kanawyawoh kataya na Jerusalem ra. Dawan gat warta kaya buwan tay muplasip ma para buras. Gat dira daw kibayasip sal kitakas kaya. Nahara gat juna ni elp karasa. Tawa na isisa elp munisa. Baranara wisa ya ba war kabal kitakas kaya munbiya ka. Dawan bahanan ni upligara klala yabia. Wait na ilal dawan war kabal kitakas kaya palitray munan kunasut kat lustiwan. King Herod dawan la kabal kitakas kaya tray munan. Lustiwan. King wala na ni simbuan gat la kabal kitakas kaya kunasip daw kraskan. Gad ba wapisa ay karnikais ka walay uplika na ni tilara. Baranara sin gat ay uplika na ni tilara takas kisa param paliyawan kay kisa. Barawisaya bahama para bubya kakagat mihtaklala yaban kabya. King Dario tan kabrinisel gat kabahebin ang tasbual papas kraba. Para ba mihtawitin naray sisa upla kumisin bahatempel kabasaw kan kaya piyasa. Gat nina Jerusalem rak baraba upla kumsin mihtal kitakas kaya piyasa.
gatay nina taraba bahawat lara bapankan. Bors ka 13 wina, bors ka 16 bakat yawanay si kaig biya baranako isa. Barabaku wihta tara tatenay setar bosnay bara ay panika na ni sut ay kuki Euphrates awala muna tanira iwinanikan ba dia king Dario win bakat daukan. Barabaku yunani ta uplika ba war tara ba ban dauki ay kay narabrihwaya sipkan. Prophet na ni Aheo bara Sakarias ay san bakat witin ka na idoluh piakan ba. Baku bam na Israel gat ka win bakat paskan Persia king ka ba adar win kan bakat sim daw kata. Ba win kan ba sim kat kara. Bara tempel watla ba maki dantakan adar kat ka yuyum para. King Dario ba pat 6 mani king ay makikata piwara. Isa lupa ni priest Libait na ni barawala na ni alba lakara kan kli balan na ni baikuki lilyatara daw ki gat mihtara mangkan. Tempel ba isti palimaki dan daukan. Dario kingay makan 6 mani brikan bilara war ka ba dan daukan. Barasip sa kay tempel ka ba witinipat maki dan daukan kaya 10 mani bilara. Baranaha tempel ka ba dan daukan bara witinani lilyatara kun daukan isa luhpya sutas lataki bangwan dawan rating kiwiaya tempel makan badukyara. Isal lima para tempel bakulkan katara palibrikan kanaikat kabawitin ng tilara bara iwikan. Nahalili katara daukan bara nahki daukan bakay sakay kaya bahayuara borska 17 wina borska 22 bakatay si kegbiya. Bahayua wina witin na ni beef wine ka na ni 100 kum, sheep wine ka na ni 200, sheep mayrin na ni 400, bara goods wine ka na ni lika, 12 Israel, kiyam ka na ni 12 ba kulkan kabakat. Witin na ni saur ka ba sacrifice ka dukyera ikan, bako sin Israel kiyam ka na ni sutba, saur ka dukyera sin goods na ni ba ikan. Banin kara priest na ni ba ay piwakat, war daw ki kaya war kabayaban, libait na ni basin dia daw ki kaya kan ba war kaba marikan, gat mayon ra war ka Jerusalem ra daw ki kaya. Moses wahtaya rasin dia ulban kan ba tan kakat. Bapur kara alba brihwan wina klibalan upli ka na ni ba, insa luan jua lili ka ba daw kan kati pas putin yuara. Pris na ni ba, libait na ni ba, waldawan, la kabakat daw ki patsunu takan kata. Bamnasut ba tas kiapukan barabaku insaluan jiwa lilika sacrifice ka ba daw kan. Bahna ni aitas bayara klitawi balankan maniba ay kuki. Pris na ni ay panikakan na ni ba suddu kerasin luki daw kan. Bara Israel luhpya na ni albalakawi na klitawi balan na ni ba sud baha insa luan juwa lili kapataba pibanghuan walan ni sutsin taski lakarakan ba winasnaira tawan na ni ba. Batas baya upli ka na ni tila wina witin na ni ay kuki prawi dawan ba plikan. Witin na ni briti sapu daw ki yu semba yuwa lili ka ba daw ki kan dawan mita Persia king ka kupya swap ni daw kan barayaban witin na ni raumpira kaikan. Barasin kau ni tabaikan gat Israel gat ka tempel ka makan lili ka daw ki bara. Yaw nara kay kisisa luhpya na ni dawan watla makan lili ka daw kan banin kara lili satwa lasin kum daw kan. Insaluan lili ka ba daw kan. Bahin saluan lili ka daw kaya basika dawan mihtadar yaban kan Moses ra isa luhpya na ni babaha ba daw ki kaya bitkat kabanira. Isa luhpya na nara daw kan nalika, abit kat kara daw karas, piwala daw kan sa ko nalili ka ba daw kan. Daywan na ni manas ikan, ay saur ka na ni winadawan rapadin makabaya dukera. Bahataim kara isa luhpya na ni ba, witin na ni ay saur ka ni padin makabaya kakadawan ra, daywan kum sacrifice daw ki yabinin kara dawan rapadin makabikan, ay saur ka ba daharasaki. Barisa luhpya na ni badawan raba kulilya dawki insaluan lili ka ba dawki yaban nin kara ay saur ka na dukira dawan rapadin takanupla al sud
kiam ka kumibani dukira guts kum sakan kan bara guts 12 sakan kan kiam ka 12 ba dukira. Wilban ka kaisa luhpia kiam ka 12 ba nahalili ka daw kikan ba piwara barakan. Ais ka sutli kapya kanailal paliwarra pruan kan. Kuna kulki na ni barakan kiam ka lupya bani wina. Bara kiam ka kumibani dukira Israel wit ka na ni ba sacrifice daw kan ayupli ka na ni pain ka dukira. Bara simbors ka las prakaya 22 bara wisa, dawan mita Persia king kakupya swap ni daukan, barayaban witina ni raumpira kaikan. Nahawar kasut ay tawra pao yauya ba, dawan witinsa. King tara kupyara mangkan, iyuna ni ralatuan kay kaya ba, dawan witinsa. Lala apo kan lala saki bribalan ba dawan witinsa. Plun na niyapo kan yaban plun na niyaban ba dawan witinsa. Tat na niyapo kan tat na niwalpa na ni bribalan ba dawan witinsa. King kopya swap ni daukan ba dawan witinsa. Nahalili katara daw kaya daywan na ni bribalan ba sin dawan witin winayaban sa. Ay sabi ka dira sudba dawan pain kira ba wina yaban sa ayupli ka na nira bara ayupli ka na ni batan kabribya. Witin ba Israel na ni gat ka ba? Bara witin Israel na ni tilara, iwi ba? Kaysa untaro ay sapta sem bors ka 1 wina bors ka 5 ba katay si kay kaya Esdras, Jerusalem ra aula bastur ka, kaysa si kay kaya. Mani na niluan banin kara, Persia, King Artajerjes, King ay makikan piwara, wait na kumibara ka na ininaba Esdras. Witin si kan nahupli ka na ni kiam kawinakan ba? Seraias, Asarias, Ilkias, Salum, Sadok, Aitub, Amarias, Asarias, Meriot, Seraias, Uzi, Buki, Abisua, Fines, Eliasar, bara eran, pris paspali takan ba? Yaw nara kay kisa, Esdras ba, ani kiam kawinaula ba, yakiam kakan ba? Esdras ba ayul brawait na kumkan, dawan lakatan kabrabri rawait na kumkan, witin ba pristara kumkan, bako ay sayasa. Pristara kumkan, kan witin ba pristara, eran kiam kawinasa, eran luhpiawait na Fines luhpiawait na wina baltakan, witin Babilonia rasa, King Artajerjes, lakamunun tarasa. Barananara, King Artajerjes buibli ka na uya, Esdras ba ay tawan kara. Kaysa kay kaya, dawan isel gat ka Moses ra, layan smalkan laka ba, Esdras ba kakaira palikan. Bas mas malkri ka, badawan wina karni kayabikan, bamitawitin diara na ni King Artajerjes ra makaban basut yaban. Bakunat kara Esdras ba Babylon wina klitawi balan. Jerusalem ra Israel luhpya ni daknika kumwal, bahana ni tilarakan pris na ni Levite na ni, ayawan ra na ni tempel dor kamain kakaira na ni, bara tempel ra wartaki uplika ni sutay ko kibalan. Bahapiwara, witin King Artajerjes ba, bapat king ay makikan bawina sem manibri kata. Esdras dawan yam ni kanebrin ba help kabawal, witin mah kabuan Babylon winatakaya, Artajerjes ba pat semmani king ay makikan baman kara, kati pasyua ay makan pasrawitin impakan. Bara kati machip piwa pasbawitin Jerusalem ra, wih diman ba simman kabara, Esdras ba ay kopyais kakira palidawan laka ba, laki kaykan, tan kananiba briyaya dukyara. Bara dawan laka ba yaban uplasud daw kaya, bara Israel luhpya nirasin, ay laka naniba smal kaya bakosin lawala ulban kananiba. Yaw nanara kay kisa Esdras, uitintaki yaula ay king katara Artajerjes mintawina. Bara Artajerjes ra witin elp makaban, elp munbya, witin Jerusalem ra baldawan watla makaiba dukyara lalahyabiya. Baranarawan marikisa king bawina dawan yam ni kay kantan kawitin rabarkan bamihta witin bribalan kuna nahawait ni kanawisa Moses layan ba
smas malkri ka palikan, witin ba dawan laka ba, paintan kanani ba brikan. Barawitin pain wap ni daukan, barawitin ay tawan ka raimpakan, ay uplikan ni ay kuki, Jerusalem rabalan. Barawitin nara paskati wapan wisabara. Paskati yawan piwara kakalika enero kulkayasa. Barawitin pay mun luan katraitawan karabalan. Babylonia wina, Israel kad balayaba yabal sakbisa. Barawitin 4 month praise ka ba time tiwan yabal rabaman. Las kad baldiman Jerusalem ra. Baresdras bayupli ka nanira kupya krauki kan dawan lakaba. Smalki kan dawan lakaba kat iwaya. Dira naniba landaw ki kan Israel nanira. Smalki kan dawan laka naniba. Baradawan laka wala naniba sin. Upla ba nahkiiwaya sa Moses ulban woh kataya nanira ulban babaku witi nani iwaya kan dawan atar kabakat. Esdras ba sasmal kra pain kumkan. Esdras ba wihta pain kumkan. Dawan laka naniba dukira witi na ikupya lukan katara brika na yuplika nanira. Gat laka ba yabaya watkan. Sasmal kra pain kumba ay brinka sa dawan laka naniba. Ayupli ka na nira smaliki lan daw kaya baranara Esdras, witin ayupli ka na nira dawan laka ba smalki sa tan kira gat mawan ra iwaya dukyara. Bam na borska lemuy na borska 15 bakat nako isa. Nasi ka wohtaya ulban kakan bawina wala simsat ulban kakum kingarta ehres wina pris Esdras rayaban ba. Witin ba ayul brakan. Baradawan laka na ni Sut Israel ra, ulbiyaban laka na ni ba, daw kayatan kabasin brabi ra palikan. Kingarta erhes buwi, Esdras ra, lakula daw kisi, pris smasmal kra, gat kasbri ka pura bara ba laka, kakaira ba, yang atar kimaikis na Israel lukpina ni Sut, yang laikara naha tasbayara iwi na ni ba, witina ni Manwal Jerusalem rawaya luki ba sipsawaya libe tapia kaka pris na ni kabiasin. Kan king bara witin ra la mariki uplika na ni sembawina may bliki sa Juda bara Jerusalem rasin wama. Gat kamlaka mihtamra bris mabatan kakat bahana ni aitan kabalaki kay kaya. Bara king ayuplika na ni ay kuki gold bara silver na ni Israel gat kara ay present kayaban ba sin brihiwas witinay tempel ka ba Jerusalem rasa. Narawisa king bamita wohtaya kumulbi yabi sa Esdras ra bara Esdras ba witin ayupli ka na ni ayman kay kukimpakan soldado na ni eskolta ba ko brihiwaras kan. Bahayabal karawaya ba peligro manas barakan. Asaltan tinani manas. An bakat witin ay mintera lalailal walauya. King arta eres buyaban lalailal gol na neilal. Kuna witin bilawisa witin dawan uplika na ni walbaman impakan soldado na ni briwaraskan. King ramakabaskan soldado na ni yabe ayula kahbaya witin walwaya. Witin bako makabraskan. Bara king bamihta kulkan katara yabi barawisa mansips mauplikam na ni walwaya. Barasin king ay makis na tasbayara. Isa lupya wala ni iwibasin sipsa itawan karamah kawaya. Baraking bay present ka na niyaban, dawan watla ba, kaupain kira sakah kaya, dukya na ni daug biagol na ni, baralalapihin na ni, yaban. Bors ka 16 wina, bors ka 21 bakat na ako isa. Bam na gol bara, silbar, Babylonia tasbayais ka wina, brea sipsma bak, sud bris, barupla na ni present, may biya present ka ba, sin briba, baha pura praki Jerusalem ra brihuama gatwat laba dukyara. Para naha lalah ka ba ni, tan kira manani atma, bipwain ka na ni, shipwain ka na ni bara mayrin na ni, bako sinplun bara wain na ni sinatma. Baha dukya na ni at kumaba, tempel altar ka pura bara, suni ang kaya Jerusalem ra man na ni, gat kamra mayon ra yabaya dukyara. Na gol ka ba bara, silbar kayus munbiata ka balika man na ni muhikam na ni ay kukidia daw kaya lugma bakat daugs man na ni gat kamla ka bakat sa kunagat tempel kabilara work daw kaya
watli ka na ni may kan balika, man buy Jerusalem gat ka mihtabakat brisiyas. Bara dia kara kum gat tempel ka ba dukyara daw kaya kaka, king lalah ka ba wina briyaya sip kama. Bara yang king arta erhes, adar kiyabis na king lalah ka main kay kinani baras na ni sutra, Eufratisa wala muna tanira ba, Pris Esdras gat lakas mas malkra kakaira ba, dia witin makabia kaka alki takas kras mah kapaliyabia. Nara king ba bli kanaw ya Esdras di Jerusalem ra, lala na niwal bara gol na niwal, dawan watlara kaudia na ni pas kaya bara na ni ba, pain daw ki sakah kaya bara bako sinada riyabisa, wihta na ni baha awal bayla wal rawitem ba, Eufrates awal kabayl wal tawan na ni barakan basika, king Artaerjes laka mununtarakan barabahan na nira, adariyabisa Esdras dia nit kabri kabia kaka manani mita yabaya. Adar kum laki sa baku, dia nit kabri kabia kaka manani mita yabram kayasa. Baku adar ka laki sa, bara ayupli ka wihta tara na nira yabisa, bara gadukya na ni tempel winasakan na ni kanba, Esdras mihtara mangki barawisa nahadukya maikis na nalika, manbrisigat Jerusalem ra bara ba mihta katiyas. Minta katiyas tur ka baih kapain kirasa. Nah kinukan naha king Lucras wait na kumba, Israel gat ka ba mihta briba. Nah kinukan naha gat ka ba ay watla briba. Witi na ni ba igat kalil ka na ni briba, watla na ni paski barabara di mimayo ni kan. Baraluki kan, Israel gat ka ba sinlil ka kumbako sa mebe. Kung Israel gat ka ba si Kevin taswal papas krasa, bahaboy tintan kabriyakan. Borska 22 na borska 26 bakat nako isa. Sipsa kaya silver 3,500 pound, flour batil 22,000, wine laya batil 2,200, bata na laya batil 2,200 bara, salika naki praise kabriya wibya kaka sutias. Dirasut kabri ka pura iwi gat ka ba, ay tempel kapas kaya dukyera makabya ba isti paliyabya. Bako daw biyabara king tasbaya ais kabara ay luhpya ni purara sin klala bligbya apya siya. Bako sin manani nukayasma nahadukya ba daw kaya piyasma ba. Pris na ni libait na ni ayawanra na ni dorra ayawakra na ni bara tempel ra wartakiupli ka na ni sutsma ba, manani lal mana bri para dira lal manasin sak para. Bara man Esdras gat kam ay sins kalaka dia manra maikan bakat tawanra wita sirpina ni barat wita tara ni sin monks sins laka wal Eufrates awal kamunat tanirupla na ni basut pura kay kikabia. Bana ni sut man gat kam laka kakaira na ni babara tan kabriras na ni basin sud, man buywiti na ni rasmalki marix. Bara aniupli ka man gat kam laka ba bara king laka basin wali daukras kabia kaka. Witi na ni ay laka ba mah ka daukan kabia, ikaya sapa tasbaya wina kang bisa kaya ay lalmanay kul kaya sila kramang kaya dia witinra daw kaya ba daugbiya. Nara laay katara kum lakuya, king ba mihta, Esdras minta bakko. Barawisa man mihta, barawupla na ni sak mawihta, sirpi barawihta tara na ni, mananigat kam laka ba, awala bailwala riwiupli ka na ni sutra, smalkram kaya sa. Gat kam laka kakaira naniba, bara kakaira pia naniba, sutra smalkayas mabaraya, mangat kam laka ba wantapya wibia kaka tawan kwina kang bisa kaya kabya laka dauki apya kakai kaya kabya apya dia daw kaya ba manani daw kram kabya manani gat kam laka ba kulkras kabya kaka laka ba naki ba ko kay kisma Israel ba responsable kumbrikan gat laka ba smal kaya ayupli ka nanira Esdras witin aula Jerusalem ra bahadar kabawal,
King tara ba mihtadari yaba naula bahala ka ba daw kaya? Kuna Esdras kawaras kay nara, Zorobabel bara Yasua uplawal na nilikapatatiyawan patuwark na ni badaw kisabara. Esdras ba ninawi naula? Esdras saula ba si kawitin gat bila ba briyaula ayuplika naniras malkaya? Esdras ba baha ko briyaula sa? Barasin kingwi na yaban lala nani barat kwala nani daywan nani diray laliyaban. Barasin lanan yaban ay Israel gat katara kirabala kamunun tarupla babawan kaya sa. Kais gat nina banah kitara sa. Baranarawi sa utinay dukeray pura sunbia king bahasud daw kibadia luki daw kisawisa gat lawan ka ba utinay purara barailuh pinani purara balbiera dukiara wisa. Wilbaka ka nahaking tara na sibrin tara brisa Israel gat karaya kirara bamita nina makisa eben lay purara iwi bagat ka. Dawan sel paisan witinay ninara nesan na ni sudbat tatatwi sa imawan ra. Kunanay wa upla manis nahagat karaya kirara sibrin apo. Sibrin kanan sinapo. Wake na ilal naiwa miskitu kiam kailal gat holy kirara sibridas. Kulkan kalaka yabras, laka na ni barespik munras. Selpay laka katiwi sa saura kiratiwan kum. Diaya aubaya kirbaya briaya suyaya sahawaya prukaya kasaysaya totalmente dawon yun na lehura. Man ba ko yus makinay waywalis ma ba? Manus makiani bahki gat laka na ni ba? Manus makiani bahki wandawan Jesus Christ laka na ni ba? Disas laka bapan kasem na ni bara ba manus makiani bahki ba? Nara kaiks napakan kumwar ka ba ni ba? Ani ba katawi sa Esdras war ka ba? Gat laka ba upla na nira smal kaya? Tan kabri na nira bara briras na nira. Naywadawan tan kabriras uplan barasa. Dawan laka tan kabriras miski tuluh pia an barasa. Wait na bara mayrin wahma tiara tuktan almuk an barasa. Kunayawar kasabahanan upli karagat lakas malkilan daw kaya ba? Napakan naniwar kasa. Napakan naniwar kasa dawan bila ba? Ayupli ka naniras malkilan daw kaya. Naywa napakan manas ringwas kirasa. Bible study ta kaya lay kapya. Dawan bilas malkay bawitin maparuba warg ba ko lukisa. Bamita wirya lupya kumridita kuya baras ay smalkan kasin aunkas sala po bankum smalkisa. Karnika sinapo bamitas malkan kananiba. Dawan bila ba karnika tara brisa. Pamitayawan sintawan bila ba karnika wal smalkaya sa. Si babrira kum si papya kum bakwapya. Kan gad bila ba karnika brisa. Naiwan napakan manis dawan bila ba dukira tayat takan. Kausin smalkan daw krastakan. Dias malgya sa pasin no apya bako takan. Naiwan napakan kumayulis mabakus maki. Apya dawan bila ba man latuan la kawal karni kawal kupya mais kawal smalkis maki. Brin may daw kisaki dawan la ka ba lukpiam na nira uplikam na nira chotchkam ras smalki landaw kaya. Kanaywa napakan manas dawan bila bas dukira sopan tayat takan. Man kumkas makitayat takram. Di mo dawan rapatin makabras gatki padi na imut yang man bilang ba smalkaya once na latuan la kawal. Wis dawan gatra may munbia padin may munbia. King babaku adar kalakan, Esdras min tabaku, Israel lupya ni pura baranesan na niwala rasin. Bam na Esdras na kuay pura sunan, dawan bayam ni palikabya. Wanay sika na nigat ka ba? Witin mihta king kupyara mangkan dawan watla Jerusalem raba pain kulkaya. Baradawan buyay kupya swap ni kalaka ba, yang rasin mahirikan king ba mawanra. Bara ayuplika la mariki na ni ba mawan rasin. La daw kiuplika tara na ni wala na ni mawan rasin. Bara kupi lukra bukan karniki sinaikan dawan ki help ka karnika ba yang purirakan. Bahelp ka ba yang sipkat na Israel lukpia na ni kaukulkan kabri na ni ba asla daw kaya yang wal balbia dukiara. Esdras dawan ramayon rayabisa, gat mihtawitin ra elp munan badukiara. King tara mawan ra
pain kaikan ba dukyara. Esdras tan kabrin, nahadukya sutwitin ratakan na, bankum automatic wapia. Bahaba gatoy na balan. Naiwa manansan sa reolis mabadawan man help kamra, di railal daw kan bamyatiwan ki, upla nakra ramangkan manra latuan may kaya, jam ni may munaya. Mante kum dira apu kapram upla kum kupira dawan mangkan manrabal may biya. Amyatiwan sa, Esdras likayaw ya tikras na ray porasunan dawan ramayun rayaban, upla tara na nimawan rawitin ralatuan kaikan babaragat timpel ka lehura ba, dukira king tara balukan ba, badu kira dawan ramayon rayabi sa Esdras. Barabako sinayupli ka na ni kira Jerusalem ra aula badu kira dawan ra tingkiwin. Bako Esdras tawi balan Jerusalem ra. Piwal ra saptait ra dimbetim kay kaya kaudian na nitakan buplan na ni Babylonia wina klibalan bawal dia takan ba. Kayson porasuni naratakas kaya. Dawan tingki palimaywis naman ba painsma. Yan ni puri sa sunra kaya lanay dauks, may pli kay mawan dawan. Tingki may wiye manra, tingki kira kaya, basat kayam ni ka na ni Mari Krambe Esdras, witin bawal, witin uba pali tingki la kawal bawan mawan ra. Yang sindawan ki tingki la ka maikis ni man yang ranako, yam ni ay monisma ba, yam ni ay brisma ba dukira, tingki may wis na, hibintas bolgat katara, manlupiam Jesus Christ ni nara. Tingki may wis na daw nako chance kay kram sipkat naman bilang ba. Uplikam na nirasmal kaya landaw kaya dawan kinaha medyo ka nako. Nako chance kay kram na dukira uba tingki may wis na naha na manwi na sa. Man ba man likanasat ka dukya daw kisma dawan ki. Mam yuni tingki may wis na kan man ba uba painsma. Man ba ku wala apo yang gat kita rebintas bol dawan ka pain kira. Tingki may wis na bilang ba. Uplikam na nirasmal kaya chance kay kram ba dukira dawan. Tingki palimuy kilay kira kumiba ni rasin jam ni munsman bilam smal kaya chance ka briba sip kabya smal ki kaya dawan kipain kira. Lupiam Jesus ni nara tingki pali. Amen. Amen.